अस्सलाम वालेकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूँ सबातनान। शामिल करते हैं अहम खबर। पाकपतन डकैतों की दीदा तलेरी। बाजारों के स्टोर्स को लूटने के बाद नकबजन 3 रुकनी मोटरसाइकिल सवार नामालूम डकैत गैंग ने अब शहर फरीद के गली मोहल्लों में वारदातों का सिलसिला शुरू कर दिया। हमारे साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज सैयद मखदूम हुसैन नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक 26 फरवरी रात तकरीबन 11:45 पर थड़ा आलम पाक गली सैदा मोहल्ला शहीद नगर में घरों से बाहर बैठे सैयद वहीद एजाज बुखारी, सैयद अली नकवी और अली हैदर ढट्टी को 3 मुसल्लह डकैतों ने यरगमाल बनाया। 2 मोबाइल और 2 अदद परस जिनमें 6,000 रुपए नकदी थी महरूम कर दिया। 15 पर कॉल के जरिए थाना फरीद की पुलिस मौके वारदात पर पहुंची। SHO मोहम्मद अफजल जतोई खुद भी फोन कर राब्ते में रहे। जरूरी कार्रवाई के बाद पुलिस मुजरिमान के ताक़ुब में निकल पड़ी, जबकि अहले इलाका में खौफ व हिरास। शहीद नगर के वासियों ने खुद को महफूज ना पाते हुए SHO थाना फरीद नगर मोहम्मद अफजल जतोई, DSP सिटी मेहर वसीम अफजाल, DPO पाकपतन तारिक विलायत से मुतालबा किया है कि इस वारदात में मुलव्विस जो कि मोहल्लों और गलियों में लूट मार कर रहे हैं, इनको जल्द गिरफ्तार करके इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। रिपोर्ट करें खुशाब से सैयद मखदूम हुसैन नकवी। DPO तौकीर मोहम्मद नईम के अहकामात पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ खुशाब पुलिस की कामयाब कार्रवाइयां। आतिशबाजी पर शिकंजा, दर्जनों जराइम में मुलव्विस अफराद गिरफ्तार। खुशाब थाना के नडर पुलिस ऑफिसर मलिक हबीब नवाज सिक्योरिटी ऑफिसर के हमरा थाना खुशाब की दले टीम ने खुशाब के मुख्तलिफ मकामात पर कामयाब छापे मारे और दर्जनों अफराद को कानून की गिरफ्त में लिया। आतिशबाजी का सामान भी बरामद कर लिया गया। मुतादिद बाअसर शख्सियात की सिफारिश और फोन कॉलें भी जराइम पेशा अफराद को न बचा सकी। खुशाब की कसीर आवाम ने पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए, जबकि पुलिस का कहना है कि ऐसी बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सिक्योरिटी इंचार्ज और हाफिज कासिम की टीम ने अहम किरदार अदा किया। राजेश शफकत हुसैन, मलिक अजहरावान, मलिक हमाद, मलिक शाहजहान और इनके अलावा पूरी टीम ने पूरे दिन में दर्जनों अफराद जिनमें आतिशबाजी पतंग फरोशों को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज किए और थाना खुशाब के हवालात में बंद कर दिया। खबर शामिल करते हैं सनावा से मुलाजिम हुसैन जगलानी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिका वजीर खारिजा मोहतरमा हिना रबानी खर का मेंबर कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन जारी। इलाके हल्का अहबाब में खुशी की लहर दौड़ गई, मिठाइयां तकसीम की गई और मुबारकबाद दी गई। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मारूफ सियासतदान साबिक सूबाई वजीर साबिक MNA मलिक गुलाम रबानी खर मरहूम की साहबजादी हिना रबानी खर का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से मखसूस नशिस्त पर MNA मुंतखब होने का इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया। मुबारकबादों का सिलसिला जारी। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी राय साकिब परहाड़, अंजुमन ताजरान शेख उस्मान और ज़रियाब कादिर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर वॉइस न्यूज वाजिद सईद खादिम आलाकोट अद्दू, जबकि मोहतरमा हिना रबानी खर साबिक मिनिस्टर मलिक रजा रबानी खर को मुबारकबाद दी। उम्मीद जाहिर की कि मोहतरम हिना रबानी खर आवाम से किए गए वादे पूरे करने में भरपूर दिलचस्पी लेंगी। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से राना काशिफ मुख्तार की रिपोर्ट के मुताबिक DPO मोहम्मद राशिद हिदायत का दरीना दुश्मनी के खात्मे के लिए अहसन इक़दाम। खानदानी दुश्मनी का शिकार खिच्ची और बलोच बरादरी के दरमियान सुलह करवा दी। दरीना दुश्मनी में 8 अफराद कत्ल हो चुके थे। तफसीलात के मुताबिक चक नंबर 181 जीम बे के रहायशी खिच्ची बरादरी बलोच बरादरी के माबैन दरीना दुश्मनी की बिना पर 8 अफराद कत्ल हो चुके हैं। साल 2020 में खिच्ची और बलोच बरादरी के माबैन रंजिश का आगाज, जिसमें 2 अफराद कत्ल। सितंबर 2023 में दोनों बरादरियों के माबैन तसादुम के नतीजे में फायरिंग से खिच्ची और बलोच बरादरी के 4 अफराद कत्ल हुए। कत्ल के मुकदमात में मतलूब तमाम मुल्जिमान और इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। गुज़श्ता माह इसी दरीना दुश्मनी की वजह से बलोच बरादरी के एक फर्द को जेल मोड़, जबकि खिच्ची बरादरी के फर्द को गोजड़ा मोड़ पर कत्ल कर दिया गया। कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान की गिरफ्तारी, आला कत्ल बरामद। मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद जावेद इकबाल का कहना था कि दरीना दुश्मनी के खात्मे के लिए इंसदादी कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं। DPO के अहकामात पर इस दरीना दुश्मनी का खात्मा पुलिस की बेहतरीन काविश है। अगर ऐसी दुश्मनियों का इंसदाद न किया जाए तो कई नस्लें इस दुश्मनी की भीड़ चढ़ जाती हैं। SP इन्वेस्टिगेशन का मजीद कहना था कि फरीकैन के माबैन सुलह का मकसद मुस्तकबिल की दुश्मनी का खात्मा और इंसानी जानों के ज़िया की रोकथाम है। इलाका मकीनों ने पुलिस की काविश पर DPO के इक़दाम को सराहते हुए खुशी और तशक्कुर का इजहार किया। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। यासीन मॉडल स्कूल
تعلیمی میدان میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ Under the supervision of Creative Educational Services، ہم بدلیں گے آپ کے خوابوں اور امنگوں کو حقیقت میں، لیکن کیسے؟ یاسین ماڈل اسکول میں ایڈمیشن لے جائے گا آپ کے بچوں کو ان کی سچی منزلوں تک، because we have interactive curriculum based on national and international standards، activity-based learning، psychometric test، centralized examination system، career counseling and character building، ERP software system for school management، sports and games، parent-student mobile app، interactive parent-teacher meeting، SMS alerts for parents، healthcare plans۔ بنیں گے آپ کے بچوں کے روشن مستقبل کی ضامن۔ Admissions are open now۔ Contact us، یاسین ماڈل اسکول، مین شمشتو روڈ، خٹکو پل، پشاور، 0300-577-4848۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید خبریں۔ والی سے حفیظ اللہ خان نیازی کی رپورٹ کے مطابق پنجاب آرٹ کونسل کے زیر تمام ضلع کونسل ہال میاوالی میں مصوری کے مقابلہ جات کا انعقاد۔ مصوری کے مقابلوں کی اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سلمان احمد لون تھے۔ مصوری کے مقابلہ جات میں مختلف تعلیمی اداروں کے طلبہ طالبات اور دیگر شرکاء نے حصہ لیا اور کم عمر کی شادی، چھوٹا خاندان، خوشحال پاکستان، پاکستان میں غربت، پنجاب کی تہذیب و ثقافت اور پاکستان کی قدرتی حسن کے موضوعات پر اپنے فن پارے تخلیق کیے۔ مہمان خصوصی ADCGT نے مقابلے میں حصہ لینے والے شرکاء کی تیار کردہ پینٹنگز کا معائنہ کیا اور ان کو خوب داد دی۔ اس موقع پر ADCG کا کہنا تھا کہ طلبہ طالبات نے جس طرح اپنی تخیلات کو مصوری کے فن کے ذریعے نمایاں کیا وہ قابل تحسین ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر سرگودا آرٹ کونسل اسد احمد تربانی نے بتایا کہ ضلعی سطح پر کامیاب ہونے والے امیدوار ڈویژنل لیول اور پنجاب لیول کے مقابلوں میں شریک ہوں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں منصور مخلص کاکڑ سے۔ پشتونخوا نیب کے مرکزی ڈپٹی چیئرمین رضا محمد رضا، صوبائی ڈپٹی سیکریٹری سید اکبر کاکڑ، صلاحی سیکریٹری عبدالقیوم ایڈوکیٹ نازک شیرانی، میر وائس خان مندوخیل اور دیگر نے کہا ہے کہ NA 251 پر پارٹی چیئرمین خوشحال خان کی کامیابی کو شکست میں تبدیل کرنے پر کسی صورت خاموش نہیں رہیں گے۔ آج بروز بدھ کوئٹہ اور DI خان قومی شاہراہیں غیر معینہ مدت تک بند کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایک بڑے احتجاجی جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ مقررین نے کہا کہ یوب کے DRO اور RO نے ہمارے 1665 پوسٹل بیلٹ میں سے 600 بیلٹ JUI کے امیدوار مولانا سمیع اللہ کے مدرسے کے پتے پر بھیج دیے۔ اس طرح ہمارے مزید پوسٹل بیلٹ کو کم کرتے ہوئے 405 پر لا کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس دانستہ تاخیر کا شکار پولنگ کے عمل کو لے کر جانے والے تمام تھیلے کھولے جائے۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو بروقت آگاہ کیا گیا مگر کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ عوام کی رائے پر ڈاکہ ڈال کر خوشحال خان کاکڑ کی جیت کو شکست میں تبدیل کر کے بدترین غداری وطن اور زمین فروشی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فی الفور نوٹس لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا سمیع الدین اور خطیب مرکزی جامع مسجد مولانا اللہ داد کاکڑ قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھائیں کہ یہ خوشحال خان کی جیت نہیں تھی۔ بدترین دھاندلی اور زیادتی پر کسی صورت خاموش نہیں رہیں گے۔ اس سلسلے میں آج بروز بدھ کو کوئٹہ اور DI خان میں قومی شاہراہوں کو بطور احتجاج غیر معینہ مدت کے لیے بند کریں گے۔ چیئرمین خوشحال خان کاکڑ کو تاریخی مینڈیٹ دینے پر یوب شیرانی اور قلعہ سیف اللہ کے عوام کے مشکور ہیں۔ پہلے معمولی تلک کلامی پر حاصل پور دربار شاہ رنگیلا پر چوڑیاں فروخت کرنے والی خواتین کی لڑائی۔ تھانہ سٹی میں FIR درج، پولیس ملزمان کو گرفتار نہیں کر رہی۔ متاثرہ خاندان نے پریس کلب کے باہر احتجاج کرتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں حاصل پور سے محمد اکرام۔ حاصل پور معمولی تلک کلامی پر دربار شاہ رنگیلا پر چوڑیاں فروخت کرنے والی خواتین کی لڑائی۔ متاثرہ خاندان نے پریس کلب کے باہر احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ مخالفین کے ایما پر باہر سے بااثر مردوں نے خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ فوٹیجز پر SHO تھانہ سٹی عامر لال نے FIR تو درج کی لیکن گرفتار نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ DSP صلح کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے، جبکہ SHO کا کہنا تھا کہ ملزمان عبوری ضمانت پر ہیں۔ متاثرہ خاندان نے IG پنجاب TPO بہاولپور سے نوٹس لے کر ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜੀ ਮਨਿਆਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ FIR ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਣ ਲੜੇ? ਇਹ ਬਲੋਚ ਜੀ, ਅਲਾਦਾਦ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜ਼ਫਰ, ਅਜ਼ਹਰ ਤੇ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 7-8 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ FIR ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਫਿਰ ਜੀ DSP ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ, DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਕੂਬ, ਮਨਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਔਰ ਫੱਟੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਘਰਾਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਤੋਂ 35 ਬੰਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ FIR ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DSP ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਤੇ ਉਸ ਧਮਕਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਚਾ ਚੁੱਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੂ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਹੁਣ DPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। RPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਵਾਂ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕਵਾ ਲੈਣੇ। ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ? ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ? ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਣ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਤੇ ਕਦੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ? ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ 4-5 ਬੰਦੇ, 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੋਂ 30 ਤੋਂ 35 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਦਰਬਾਰ ਤੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਜੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰ ਤਰਫ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ FIR ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ FIR ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਈ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ 30 ਤੋਂ 35 ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਤੇ ਗਏ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮੂਵੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਥਾਣੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਥਾਣੇ ਸਾਡੀ FIR ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ DSP ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਲਾਣ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਜਾਵੇ, ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। हल्का PP 50 से आज़ाद उम्मीदवार ज़िक्रिया खान काकड़ ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 8 फरवरी को इंतखाबी निशान नलके पर मोहर लगाकर अपने वतन की तकदीर बदलने और तरक्की और खुशहाली के लिए हमारा साथ दें। कई सालों से मुसल्लत लोगों ने इलाके में बदअमनी के सिवा कुछ नहीं दिया। इलाके के नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना अव्वलीन तरजीह है। ज़राअत तबाही के दहाने पर है। इलाके में डैम्स की अशद ज़रूरत है। इलाके की मईशत ज़राअत से वाबस्ता है, जिसके लिए बहुत से काम की ज़रूरत है। तालीम के हवाले से क़ला अब्दुल्ला की तबाही किसी से छुपी नहीं। उन्होंने कहा कि इलाके की तरक्की और मुसल्लत नुमाइंदों से निजात के लिए हमारा साथ देकर इंतखाबी निशान नलके पर मोहर लगाकर कामयाब करें।
دفعہ الیکشن نہیں ہوا بلکہ سلیکشن ہوا پاکستان تحریک انصاف ملکی کی طرح قلعہ چمن میں بھی مختلف بانوں سے ارانے کی بھرپور کوشش کی. ضلع قلعہ چمن ہمارے ایجنٹوں کو ہراساں کر کے ان کو پولنگ اسٹیشن پر نہیں چھوڑتے تھے. ان سے ووٹر لسٹ چھین کر کے ان کو 45 فارم بالکل نہیں دیا. ضلع قلعہ چمن تمام پولنگ اسٹیشن کی تعداد 269 میں سے 53 کا 45 فارم ملا ہے اور باقی پولنگ اسٹیشن یعنی 216 کا نتیجہ نہیں دیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے خلاف سرکاری مشینری کو بھی سرعام استعمال کیا گیا. سرکاری مشینری کی وجہ سے ہر طرح کی عربی استعمال کی گئی ہے. کسی بھی پولنگ اسٹیشن پر انتخابات کی بجائے ٹپے پہ ٹپے لگا کر اپنے آپ کو جیتنے کی کوشش کی گئی ہے. ہمیں سرکار اور الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ضلع قلعہ چمن میں ہونے والا دھاندلیوں کی نوٹس لے اور انہیں 266 میں دوبارہ الیکشن کرائے جائے تاکہ ری الیکشن کرانے کی وجہ سے ضلع قلعہ چمن کی عوام کو اپنا حقوق مل سکے. دوستو، جن پولنگ اسٹیشن سے 45 فارم ملا ہے ان میں سے میری ووٹ سب سے زیادہ ہے. اگر ان 53 پولنگ اسٹیشنوں کو دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی جیت یقینی ہے کیونکہ 2/3 اکثریت ہمیں حاصل ہے. سرگودا میں کسان گھر کے نام سے ایک ایسا ادارہ بھی کام کر رہا ہے جو کسانوں کو ٹنل فارمنگ، ایگریگیشن، ایسیسریز، زرعی ادویات، کھاد، بیج، سپرے وغیرہ کا سامان آن لائن متعارف کروا رہا ہے. کسان گھر کو گوگل پر ٹاپ رینکنگ حاصل ہے. پاکستان سے سرگودا کی یہ شاندار کامیابی دنیا بھر میں باعث فخر ہے. تفصیلات سرگودا سے بیورو چیف سید اون شیرازی کی اس رپورٹ میں. سرگودا میں کسان گھر کے نام سے ایک ایسا ادارہ بھی کام کر رہا ہے جو کسانوں کو ہر قسم کی زراعت سے متعلقہ تمام سہولیات فراہم کر رہا ہے. کسان گھر کے سی ای او وکاس چوہان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ بیرون ملک سے کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کر کے واپس آئے اور 2 سال پہلے اپنے والد کے کاروبار کو ڈیجیٹل سسٹم سے منسلک کر کے ٹنل فارمنگ، ایریگیشن، ایسیسریز، زرعی ادویات، کھاد، بیج، سپرے، مشینری، کچن گارڈننگ وغیرہ کا سامان آن لائن متعارف کروایا جس سے بڑی کامیابی ملی ہے اور اب ملک بھر میں کسان گھر کی ایک ساکھ بن گئی ہے. ہم اعلیٰ کوالٹی اور کسٹمر کی ڈیمانڈ کے مطابق سامان مہیا کرتے ہیں. ہمارے جتنے بھی فارمر آتے ہیں نا، وہ جو چیز لینے آتے تھے ان کو وہ چیز نہیں ملتی تھی کیونکہ ہر شاپ کے اوپر ہر چیز اویلیبل نہیں ہوتی تھی. تو میں نے سوچا کہ یار لینے کچھ آتے ہیں دیتے کچھ ہیں، تو اس کے لیے ہم نے پھر اس کا کسان گھر .pk کے نام سے ویب سائٹ بنائی. پھر اپلیکیشن ہے، آئی فون کی بھی ہے، اینڈرائڈ کی بھی ہے. اب فارمر کیا کرتا ہے کہ اپنی مرضی سے جو آرڈر کرنا ہے وہ آرڈر کر دیتا ہے. تو اس کا فائدہ ہے، کوالٹی کی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. پاکستان کی ٹاپ موسٹ جو ملٹی نیشنل اور پاکستانی جو اچھی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں اور ڈور سٹیپ کے اوپر ہم جو پروڈکٹ ہیں، انپٹس ہیں، وہ پہنچاتے ہیں. وکاس چوہان نے بتایا ہمارے زرعی ماہرین کسانوں کو فصل کی پیداوار بہتر بنانے کے لیے کنو کے باغات سمیت دیگر اجناس کے لیے مشورے بھی دے رہے ہیں. کاروبار برطانیہ سے آنے والے زائرین کا گردوارہ سری دربار صاحب کرتارپور صاحب کا دورہ. برطانیہ سے 35 یاتریوں نے گردوارہ سری دربار صاحب کرتارپور صاحب کا دورہ کیا. پی ایم یو انتظامیہ کی جانب سے حاجیوں کا استقبال کیا. انہوں نے گردوارے میں سجدہ کیا، دیوانستان دورہ کیا اور لنگر ہال میں لنگر کھایا. انہوں نے اظہار کیا کہ گردوارہ سری دربار صاحب کرتارپور دنیا میں امن، محبت، بین المذاہب ہم آہنگی کی بہترین مثال ہے، جہاں تمام مذاہب کے لوگ یکساں طور پر زائرین یاتریوں کی خدمت کر رہے ہیں. قطع نظر کسی بھی ذات، نسل یا مذہب سے انہوں نے گردوارے میں اچھی مہمان نوازی کے لیے پی ایم یو کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا.
खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से असरताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक आरपीओ मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी, सीपीओ मुल्तान सादिक अली थाना कादरपुरा की हदूद में फायरिंग से जख्मी होने वाले एसएचओ थाना कादरपुरा सरफराज अहमद की अयादत के लिए निश्तर हस्पताल पहुंच गए। एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान अरसलान जाहिद, एसपी गिलगश्त डिवीजन अयाज हुसैन, एएसपी कैंट तैयब वजीर और डीएसपी हेडक्वार्टर्स नमरीन मुनीर इनके हमरा थे। आरपीओ मुल्तान कैप्टन मोहम्मद सुहेल चौधरी, सीपीओ मुल्तान ने ज़ेर इलाज एसएचओ की अयादत की, इनकी खैरियत दरियाफ्त की और सेहतयाबी के लिए दुआ की। उन्होंने हस्पताल इंतजामिया से सेहत के बारे में दरियाफ्त किया, जिन्होंने बताया कि इनकी हालत बेहतर है। सीपीओ मुल्तान ने हस्पताल इंतजामिया से ज़ेर इलाज एसएचओ के बेहतरीन इलाज मुआलजे की दरख्वास्त की। सीपीओ मुल्तान ने एसपी गिलगश्त को हिदायत की कि एसएचओ का हर मुमकिन ख्याल रखा जाए। सीपीओ मुल्तान ने एसएचओ को माली इमदाद के लिए 1 लाख रुपए की रकम दी। शाम 6:30 बजे के करीब एसएचओ कादरपुरा सरफराज अहमद कादरपुरा की हदूद में लड़ाई झगड़े की इत्तला के मौके पर पहुंचे, जहां पर 12 बोर के फायर लगने से जख्मी हो गए, जिसके बाद इनको निश्तर हस्पताल लाया गया, जहां पर वो ज़ेरे इलाज हैं। कला अब्दुल्ला आज का शानदार शमूलियती प्रोग्राम किल्ली मेजी हाजी कुर्बान अली की रिहाइशगाह पर हाजी कुर्बान अली मेसी अपने तमाम खानदान समेत काफिला हक जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत का ऐलान कर दिया। शुरका से हाजी मोहम्मद नवाज खान, मौलाना जुम्मा खान, समाजी वर्कर खिदमतगार हमीदुल्लाह, हाजी वकील अहमद, हाजी कबीर, हाजी मौसम, सैफुल्ला काकड़, हाजी कुर्बान अली और मौससीन ने खिताब किए और PP50 कला अब्दुल्ला के नामजद उम्मीदवार हाजी मोहम्मद नवाज काकड़ ने कहा कि 8 फरवरी को इंशाल्लाह पूरे मुल्क में जमीयत उलमा इस्लाम की जीत होगी और आखिर में हाजी मन्नान मेजी ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। कबीरवाला M4 सब सेक्टर मोटरवे पुलिस की कार्रवाई, मुर्दा मुर्गियों से भरा हाईएक्स डाला पकड़ लिया। मुर्दा मुर्गियों को मुल्तान सप्लाई किया जा रहा था। महकमा फूड ने मुर्दा मुर्गियां तल्फ करवा दी, मुल्जिमान को पुलिस के हवाले कर दिया। स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर मोटरवे पुलिस महकमा फूड की कार्रवाई, 15 मन मुर्दा मुर्गियों से भरा हाईएस्ट डाला पकड़ लिया। मुल्जिमान शाहिद अब्बास मोहम्मद अली ने कहा कि हम कबीरवाला के इलाके इंटरचेंज के करीब शेड से रवाना मुर्दा मुर्गियां मुल्तान सप्लाई करते थे, जहां से मुख्तलिफ होटल्स पर गोश्त सप्लाई किया जाता था। महकमा फूड ने अपनी ज़ेरे निगरानी को तलब करवा दिया। मुल्जिमान को थाना सदर के हवाले, जबकि शहरियों ने मोटरवे पुलिस और महकमा फूड और स्पेशल ब्रांच की इस कार्रवाई को सराहा। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे गुजरावाला सनाउल्लाह खान साफी से। वकला बरादरी नौशहरा विरका आज सुर्खरू हो गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस अमीर मोहम्मद भट्टी ने 12 एकड़ पर तामीर होने वाले नए जुडिशल कॉम्प्लेक्स नौशहरा विरका का इफ्तिताह कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुजरावाला सज्जाद हुसैन, नवीद हैदर शिराजी कमिश्नर गुजरावाला, फयाज अहमद मोहल DC गुजरावाला, राना अयाज सलीम खान CPO गुजरावाला, RPO गुजरावाला समेत दीगर जज साहिबान और मकामी इंतजामिया ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। वकला बरादरी ने सदरवार जहीर अकरम गोराया एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी राव सप्तैन अली खान एडवोकेट की क़यादत में शानदार तकरीब का इनेकाद किया। मकामी इंतजामिया भी सुस्ती छोड़कर तेज तेज दौड़ती नजर आई। मंडी बहाउद्दीन ओवरसीज वेलफेयर फाउंडेशन चक सैदा के ज़रिए तमाम चक सैदा नवाह लोक में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का क़याम। अलखदमत फाउंडेशन के मायाना स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने मरीजों का चेकअप किया, मरीजों के मुफ्त टेस्ट किए गए और अद्वियात फराहम की गई। मंडी बहाउद्दीन ओवरसीज वेलफेयर फाउंडेशन चक सैदा के ज़रिए तमाम चक सैदा नवाह लोक में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें मरीजों को चेकअप किया गया और अद्वियात दी गई। ऐसी अद्वियात जो कैंप में मौजूद नहीं थी, इन मरीजों को नकद कैश की सूरत में माली इमदाद भी दी गई ताकि वो अद्वियात हासिल कर सकें। इस मौके पर मेंबर ओवरसीज वेलफेयर फाउंडेशन नवीद इरफान का कहना था कि चक सैदा ओवरसीज वेलफेयर फाउंडेशन ने अगस्त 2023 में अपने गांव में वेलफेयर का काम शुरू किया, जिसमें रोजाना की बुनियाद पर गांव की सफाई के लिए 4 स्वीपर को मुलाजमत पर रखा गया। उनका कहना था कि गांव में किसी गरीब की शादी, फौतगी, इलाज, तालीम, जनाज़ा की 4 दीवारी और गरीब अफराद की हर मुमकिन मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि चक सैदा में गर्ल्स हाई स्कूल का दरीना मसला था, जिसके लिए कारोबारी समाजी शख्सियत नासिर गोंदल हाकिर ने जमीन का अतिया किया। उनका कहना था कि चक सैदा फाउंडेशन दिन रात गर्ल्स स्कूल के क़याम में मसरूफ है ताकि जल्द अज जल्द इलाके में बेटियों के लिए स्कूल बनाया जा सके। जिले के लोगों ने मौजूदा दौर में इस आवाम दोस्त मंसूबों को खूब सराहा। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज़।